Très bien. Vous avez demandé de faire euh, une petite révision rapide à les fonctions. Oui, fonctions procédure. Oui, une petite révision, je pourrais faire lorsqu'on a une fonction, comme une fonction mathématique, on a le nom, oui, elle a les arguments, et elle retourne un résultat. Oui, très bien. Bon, allez, ok. Exemple à une fonction. Ça, c'est un exemple d'une fonction. Une fonction, c'est quoi? C'est une révision, hein. Une fonction, c'est quoi? Le langage C, il y a un ensemble de fonctions. Je peux utiliser un ensemble de fonctions C qui sont prédéfinies dans le langage C. Par exemple, printf, c'est une fonction. Vous voyez, lorsque j'ai besoin d'afficher une valeur, je vais appeler la fonction printf. Je vais afficher la valeur. Lorsque j'ai besoin, par exemple, quand j'ai besoin par exemple, de saisir une valeur, j'utilise scanf. Par exemple, ABS, c'est pour la valeur absolue. Cosinus pour calculer le cosinus. Headou, il n'y a pas de son. Là, on a son عندي. Quel est le son? Essayez de vérifier. C'est quoi si ça veut dire vous m'entendez? Répondez oui ou non. Vous m'entendez? Ah, très bien. Swir, vérifiez le buff tag. Très bien. Euh, Abdelkader vient déjà, là, il est en train d'enregistrer la séance. Mais ça va, je peux enregistrer. On a le langage C nous permet de atteindre la possibilité d'utiliser les fonctions. Maintenant, il y a des fonctions qui sont prédéfinies. Le langage C, par exemple, comme printf, scanf, pour calculer la valeur absolue ABS, SQRT, etc. En plus, le langage C donne la possibilité aux programmeurs de programmer leur propre fonction. C'est-à-dire, le langage C a la possibilité d'écrire ou de programmer mes propres fonctions. Les fonctions T, c'est-à-dire, la possibilité de une fonction T. Par exemple, on a la fonction div. La fonction div, par exemple, on a une fonction le nom, les arguments, le type تاعها. هذه div elle fait quoi? هذه div انا كتبتها ما كايناش في الصيف. طيب div c'est le nom تاع la fonction. انا خيرته اسمها division. Par exemple, div c'est une fonction qui divise x à la y. اسمها division, اسمها كما نبغي. Float c'est le type, c'est normal. Lorsqu'on divise un entier sur un entier ou un entier sur un nombre, et le type bon, le type de la division, normalement, c'est réel. Lorsqu'on divise, ماشي عندي لا فوا هابطه مي انا عندي البروبليم تاع الميكرو راه شويه il faut le paramétrer نعاود نريغلي le réglage تاعه. Ça y est. Ok, x, y sont les arguments à la fonction div. Ça, c'est un exemple. Ça y est. Une fonction واش عندها كما اللي شفنا déjà عند le cours. Une fonction عندها le type, voilà, عندها le nom, عندها les arguments et un retour et un résultat. Ça y est. Ok. Une fonction retourne un résultat. Très bien.
نعطيك هذا ليكزومبل تاع دي. هذه لا فونكسيون دي، هذه لا فونكسيون دي نعطيها دو زونتيي، c'est la division تعطيني le résultat. صحيح؟ Très bien. هذه la fonction دي c'est un exemple, un exemple تاع une fonction اللي انا كتبتها. صحيح؟ تقدر تكتبوا تاع par exemple une fonction qui permet de résoudre l'équation second degré ou la premier degré ou la مش عارف calcul تاع Gauss etc. صحيح؟ Très bien. Le corps de la fonction que je vois, c'est x sur y. Oui, la division, c'est-à-dire la fonction div entre x, y. Elle fait un traitement, qui voit la division de x sur y, sauf z, et on retourne le z. Très bien. Allez, le temps de et comme le traitement de Tana, lorsqu'on termine le traitement, on doit retourner le résultat de Tana. Oui, le résultat de Tana, le mot qui return permet de retourner le résultat vers la sortie à la fonction div. C'est-à-dire qu'on a les entrées, on return z, elle va envoyer le résultat la sortie à la fonction div. Ça y est? Ok? Très bien. C'est pour ça qu'on a, comme avec le test de Procom, qu'on a le type à la fonction, ou le type retourné, c'est pas le même type. Ça y est? Ok? Parce que quand on return z, z c'est float, le data sortie à div, on a le type à la fonction, le même type que la fonction, que le type retourné. Ça y est? Très bien. Voilà. Et remarque la variable z est de même type que la variable div. Très bien. Voilà. Très bien. Je vais vous donner un exemple des fonctions qui sont déjà implémentées. C'est un printf, scanf, cosinus, sinus, abs, sqrt. Les fonctions existent. En plus de les fonctions il y a la possibilité d'écrire notre propre fonction. Est-ce que c'est clair? C'est clair. Bon, mais alors, c'est bon. Ça, c'est clair, ça. Très bien. Maintenant, l'utilisation d'une fonction. Elle est la fonction, ça est le principe. Ça, comment j'utilise la fonction? Bon, je vais utiliser la fonction div, c'est elle, ça. Ok. Si vous remarquez maintenant, ça a une fonction maintenant. Regardez l'exemple. Combien de fonctions j'ai dans cet exemple? Deux, très bien. Mais au moins les fonctions div et main. Ça y est. Maintenant, on a deux fonctions. Très bien, Ramzé. On a div, on a la fonction main. Ça y est. Heady main, la différence entre div et main, elle s'appelle la fonction principale. C'est pour ça que c'est main. Ça y est, c'est la fonction principale. Ça veut dire, lorsque je démarre le programme, la première fonction que le système d'exploitation va la démarrer, هي main. صحيح ماشي div. اوكي سو هنا div مكتوبه هي الاولى هو يبدي بالمين. صحيح دوزيام رومارك سي كو هذه لا فونكسيون نقدر نكتبها قبل المين نقدر نكتبها من بعد المين. صحيح très bien. هذا سي لو كود تاع لا فونكسيون سميوه. هذا سي لو بروتوتيب تاع لا فونكسيون. Pour certains compilateurs, le prototype est facultatif. نقدر نكتبها نقدر ما نكتبهاش. Pour d'autres compilateurs,
كاين بليزيور كومبيلاتور كاين جي سي سي كاين بزاف هذا لو بروتوتيب يكون اوبليغاتوار وكنكتبوا لا فونكسيون تاعنا بعد لا فونكسيون مين صحيح وكنكتبوا لا فونكسيون تاعنا قبل المين هذا يولي فاكولتاتيف مي با اوبليغاتوار صحيح تري بيان هذا صار سميوها لو بروتوتيب زين هادو لي بارامتر سموهم لي بارامتر افيكتيف اللي حنا نبدوهم وي la fonction principale on peut pas la changer toujours سميوها main ok ça veut dire quand la fonction principale c'est un programme affiche la fonction main donc le mot main lorsque vous démarrez le programme le compilateur il fait comme erreur il n'y a pas de fonction bah, non on peut pas le changer oui ok très bien maintenant le A ou B si vous remarquez sont les paramètres non effectifs maintenant x y sont les paramètres formels oui quelle est la différence entre paramètres formels et paramètres effectifs donc je vais faire l'exemple on dit le même exemple oui mais la différence c'est que on a la fonction diff c'est ça bad main oui j'ai ajouté le test donc ça c'est la division ça il compte y différent de 0 oui وين نقدروا نديروا void بعد ما نبدلوا entre bon c'est un compilateur qui accepte le void sur le site print main très bien هنا des fois تلقاو void تلقاو هنا des fois يكتبوا void هنا entre parenthèses etc il y a plusieurs possibilités maintenant là moi je déclare deux fois void div ça y est moi je déclare deux fois هنا c'est la définition de la fonction void هنا c'est le prototype تاعها ça y est ok قلنا كي تكون la fonction bon كي تكون la fonction définie ou مكتوبة après le main on doit rajouter le prototype قبل le main c'est obligatoire كي تكون la fonction دي مكتوبة قبل le main نقدر ما نكتبش le prototype est-ce que c'est clair très bien c'est bon c'est bon bon je suis en train de répondre les questions très bien maintenant on a la première fonction qu'elle va s'exécuter هي le main صحيح واش نديرو scan fa سمينا A ou B c'est les paramètres effectifs par exemple هذا l'exemple je vais donner à A la valeur 6 la deuxième fonction c'est scanf la deuxième instruction c'est scanfb par exemple 2 ok maintenant لحقنا وين لحقنا l'appel تاع la fonction div voici cela lorsqu'on va exécuter la troisième ligne قلنا l'exécution dans le programme principal s'arrête et on va lancer le code source à la fonction appelée ça dit qu'il appelle une fonction qu'est-ce qu'on fait on arrête l'exécution à la fonction main on reprend la fonction div mais le passage par les paramètres c'est des paramètres effectifs donc les paramètres formels c'est-à-dire la valeur telle 1 tape x la valeur telle b tape y alors le passage par les valeurs a tape x le b tape y c'est-à-dire x واش عندي 6 y عندي 2 c'est-à-dire les paramètres effectifs sont le formel très bien et je fais le traitement je divise 6 sur 2 le résultat c'est 3 c'est-à-dire 3 عندي في الزاد صحيح maintenant j'exécute return z واش قلنا واش دير return z permet d'envoyer le résultat تاعنا
la sortie تاع الديف. OK. Maintenant, donc, j'exécute la dernière instruction dans la fonction appelée. Voici cela. Voici cela. Lorsque j'arrive à la dernière ligne, la fonction div elle va être déchargée de mémoire, ما تبقاليش في الميموار. C'est-à-dire هادو لي كاد تاع x y و z ما يبقاوليش في الميموار. صاي هذيك يتفاصا. نعاودو نوليو نكملو لا فونكسيون مين تاعنا. صاي هذه كي لحقنا الديف حبسنا المين ورحنا الديف كي كملنا الديف هذه تبقى اف ديشارجي نعاود نكمل ليكزيكسيون تاعي سادير لا سورتي تاع الديف سادير الريزولتا راه عندي في الديف حطها في الدي فوالا هذه الزاد حطيناها في لا سورتي وريكوبيريناها بلا فاريابل دي صاي اوكي لا فاريابل دي تري بيان et on a affiché le D. Est-ce que c'est clair? Voilà, c'est comme c'est D égale Z, oui. Ça y est? Très bien. Là, c'est comme si j'ai fait D égale à Z. Mais attention, il y a un problème. Hein? Alors, vous savez, j'ai pas compris la question de ça. Voilà, deux chiffres après la virgule. Hein? Alors, je vais afficher le résultat de ça, c'est deux chiffres après la virgule. Ça y est? Le pourcentage point 2 F, c'est-à-dire, avec D, c'est un float. J'ai précisé d'afficher deux chiffres après la virgule. Ça y est? Très bien. Maintenant, j'ai plusieurs remarques. Et là, je ne peux pas faire. Est-ce que je. Bon, la première remarque, est-ce que je peux faire un accept D égale Z? Ça, par exemple. Hein? Non. Là, parce que maintenant, X, Y et Z sont définis uniquement, c'est-à-dire uniquement près de la fonction du, نعرفهم في المين. Il ne peut pas faire printf Z هنا. printf Z هنا يخرج لي erreur d'exécution. parce que هنا Z هذا النيفو ما نعرفهاش. علاش ما نعرفهاش؟ ندخلوا الكوتي تكنيك. Pourquoi je ne connais pas la valeur de Z? Parce que lorsque je termine l'exécution de div, l'espace de mémoire m'a efface. C'est-à-dire qu'il y a une case qui s'appelle Z après l'exécution de la fonction D. C'est-à-dire quand il y a un Z, c'est-à-dire le système d'exploitation va chercher la case de la variable Z, mais il efface. Parce que l'espace mémoire, il compte décharger. Maintenant, on a plusieurs remarques. Le A ou B ou D, si vous remarquez, ils sont déclarés après include. Ces sont les variables globales. Nous avons dit, nous avons fait même. Ok, parce que, nous avons fait le programme parce que le déchargement de l'écart se fait c'est qu'il nous le programme. Maintenant, X, Y et D, X, Y et Z sont les variables locales. Nous avons juste à l'intérieur de la fonction div. نقدر هنا نديكلاري دوت فاريابل هنا اي ان تي باغ اكزومبل مش عارف اس باغ اكزومبل لي اس لي فاريابل لوكال تاع لا فونكسيون مين صحيح اوكي quelle est la différence entre déclarer la fonction avant et après int main? Il n'y a aucune différence. Hein? Déclarer هنا c'est pas la déclaration نكتبها هنا ولا هنا c'est la même chose. قلنا كي نكتبها après le main je dois ajouter le prototype. نكتبها avant le main نقدر نزيد البروتوتيب نقدر ما نزيدهاش سي فاكولتاتيف. طيب هنا عندنا لو شوا نقدر نكتب اون فونكسيون avant le main ولا après le main c'est la même chose. Ok, très bien.
Là, c'est la notion des variables globales et les variables locales. A, B et D sont les variables locales parce qu'on apprend qu'à le programme. X, Y et Z, c'est les variables locales, ça dit. On apprend juste la fonction dit. Maintenant, si ça déjà déclaré d'autres variables là, à l'intérieur de main, par exemple, int s, S ou là, je sais pas, D ou là, E ou là, F ou là, ils lire les variables locales dans la fonction main. طيب هادو A و B و D راهم برا على المين وهم برا على الدي صافي هادو لي فالير جلوبال نعرفهم نيمبورت كان اندروا في البروغرام تاعي تري بيان maintenant j'ai une question est-ce que كنت قادر نوتيليزي حتى هنا اي ان تي ا اي ان تي y A و اي ان تي ا اي ان تي بي انا ديجا عندي A و B راهم تحت انكلود اسكو نقدر نزيد ديكلاري اي ان تي ا هنا و اي ان تي بي هنا اسكو سي بوسيبل علاش نو وادي علاش نو علاش زياده لا ماشي زياده comme هنا est-ce que au lieu de déclarer int x int y on déclare int a int b لا ما دخلنيش في المين شو lorsque je déclare int a هنا int b هما اللي عندي هنا فهادي هنا تولي عندي une autre case mémoire s'appelle a une autre case mémoire s'appelle b mais le système يعرفهم comme variable locale dans la fonction give c'est possible hein c'est-à-dire هذه a وهذه a c'est pas la même هذه c'est une case وهذه c'est une autre case طيب في الباساج دو بارامتر هذه الان نحطها في هذه الأ وهذه البي نحطها في البي طيب صاير كي يكون عندي دو زوندروا كي سون ديفيرون نقدر نعاود اوتيليزي لو ميم نو تاع فاريابل بصح حنا ما نقدرش نعاود اوتيليزي هنا فلوت صافي هنا اي ان تي ا نعاود اوتيليزي اي ان تي ا اخرى طيب هذا لوندروا لوس جو نوم اون فاريابل سيت لا فاريابل بور اونيك ما نقدرش نعاود اوتيليزي هذا لو نو تاع فاريابل ا نعاود ندير هنا باغ اي ان تي ا اخرى طيب ok بصح دو زوندروا ديفيرون جو بو اوتيليزي لو ميم نون نقدر نوتيليزي ا وهذه ا هذه ا وحدها وهذه ا سي نوت كاز ميموار صحيح فوالا تولي هذه ا جلوبال وهذه ا لوكال صحيح وقلنا في لو ميم اندروا جو بو با utiliser le même nom pour deux variables différentes. Par exemple, on a x, vous dites on déclare pas x, le même endroit. Ça y est, est-ce que c'est clair? C'est bon, très bien. Ça, là, c'est un autre exemple. C'est un autre exemple. Je vais aussi bien l'exemple. هنا عندي la fonction main. وعندي deux fonctions. Add, addition, au max qui calcule le max entre I1 ou I2. Là, j'ai oublié d'ajouter le prototype à le max. Hein. Là, j'ai le prototype à le max. Ici, tu m'as dit. N1, N2 et S sont des variables globales. I1, I2, I3, variable locale tal add. I1, I2, variable locale tal max. Très bien. Oui, oui, c'est-à-dire dire INTA, INTB. Hein. C'est possible, hein. Ça pose aucun problème. Avec le A ou le B, vous voulez les variables locales, ça a la fonction dit. Ou le A ou le B, l'autre, les variables globales. Ça y est? Très bien. Là, on dit la même chose. Le système il va commencer par la première instruction à la fonction main. Donner le premier nombre, je vais récupérer un 1. Donner le deuxième nombre, je vais récupérer un 2 et je fais l'addition. Oui? C'est-à-dire, je vais mettre non, à un endroit, je vais arrêter l'exécution de la main.
je vais mettre N1, I1, N2, I2, et je vais faire le calcul. I3 égale I1 plus I2, I2, et je retourne le I3 pour le résultat. Ça y est, je vais récupérer le résultat, le S. Et j'affiche le S. Très bien. Maintenant, je fais l'appel juste uniquement à la fonction add. Ça y est, je n'ai pas utilisé le max. Ça veut dire, non, du coup, les fonctions, je ne suis pas obligé de faire l'appel à la fonction. Ça y est, le programme technique, comme il plus de 0. Ok? Ça veut dire, quand il y a une fonction qui n'est pas appelée fonction principale, c'est-à-dire, elle ne va pas être exécutée, mais exécutée. Ça y est? Ok? Ça veut dire, on l'a. Très bien. Max fait quoi? Elle retourne le maximum entre I1, la valeur supérieure entre I1 et I2. La plus grande valeur entre I1 et I2. C'est-à-dire, je fais le test. If I1 supérieur à I2, return I1. Else, je return I2. طيب علاش هنا ما درت else؟ هذه هضرتها لكم في لا فيديو تاع الكود. سيغورون درت هنا if I1 supérieur à I2 c'est-à-dire I1 هي الماكس return I1. علاش ما درتش هنا else درت return I2 directement quand il y a que deux choix ما ديرش else. لا لا نديرو else. هنا هذه الريتيرن عندها un autre effet. C'est-à-dire elle retourne le résultat de la sortie et elle interrompt l'exécution de la fonction l'endroit où j'appelle le mot-clé return. C'est-à-dire تحبس l'exécution de la fonction l'endroit où return نكتب فيها return. صحيح؟ اوكي c'est-à-dire وين ما نكتب ريتيرن يحبس البروغرام تاعي. كان كتبت هنا ريتيرن هنا يحبس البروغرام تاعي هنا ريتيرن. سي بور سا ريتيرن توجور كتبوها في التالي ما كتبوهاش في الوسط. صحيح كتبوها في الوسط غادي نحبس ليكزيكسيون تاعي. c'est-à-dire كي اكزيكيوت ريتيرن لا فونكسيون تاعي تديشارجا من الميموار. صحيح c'est-à-dire ريتيرن ترد الريزولتا وديشارجي ديشارجينا لا فونكسيون تاعنا من الميموار. صحيح في هذا ليكزامبل imaginez I1 راه supérieur على I2. واش نديرو؟ جو روتورن I1 وهذه الريتيرن تحبسنا ليكزيكسيون تاع الماكس. غادي ما نروحش لهادي. صحيح اوكي. وإلا كانت عندنا I1 inférieur à I2 c'est-à-dire ما نيكزيكوتيش هذه اللي راه اون بارونتاج جو في اكزيكوتي هذه ريتيرن I2. اسكو سي كلار؟ c'est-à-dire هنا كانت عندنا I1 supérieur à I2 كنكزيكوتي ريتيرن I1 نروتورن I1 في لا سورتي وهذه الريتيرن تحبس لنا ليكزيكسيون تاع الماكس. c'est-à-dire ما نروحوش ما نلحقوش الريتيرن I2. صحيح بور سا نقدروا ما نديروش الاس. اسكو سي كلار؟ فوالا اوكي. فوالا سي I1 inférieur I2 هنا كونسي ما كاش هادي ريتيرن I1 راه كاينه هادي ريتيرن I2. صحيح باسكو ما ندخلش لهادي. اوكي صحيح très bien. ريتيرن ديريكتومون بريك اللي كنتو ديروهم في لي بوك. بريك اللي كديرها في لا بوك تحبس لنا ليكزيكسيون تاع لا بوك. هنا الريتيرن تحبس لنا ليكزيكسيون تاع اون فونكسيون. صحيح اوكي. هذه هنا الا كانت I1 سوبر I2 ريتيرن I1 هنا نحبسو ليكزيكسيون صديق ما نروحوش لهادي. كاينه اون رومارك ما نقدرش ندير ريتيرن تكون اون سول فالور. صحيح ريتيرن ترد اون سول فالور. مكنتش انا ندير ريتيرن باغ اكزومبل هنا ريتيرن I1 I2 I3 return I1 virgule I2 virgule I3. C'est faux, hein? Return ترد لنا une seule valeur.
Ça y est? Ok? C'est clair? Très bien. Très bien. C'est quoi le rôle de GoTo et continue? هادو شفتهم في شو GoTo تعطيها une préfère de ne pas répondre parce que هكا تخرجنا كاع من الكور. هاي GoTo تدينا باغ اكزومبل سي جيكزيكوت هنا GoTo مش عارف 5 تدينا ديريكتومون سي ان سو ديريكتومون الانستركسيون. بون خلينا نريبونديك من بعد عزيزي. هذه روتين زيرو سي با باش تخوي لا ميموار. هذه روتين زيرو oui, c'est pour décharger le système d'exploitation. عايزين اسمح لي عزيزي انا باسكو هذا خرجتني من الكور. هنا print f0 c'est c'est vrai pour décharger le mémoire. وهنا return 0 باش le système d'exploitation يعرف بلي l'exécution تاع la fonction main الحق حتى الاخر. c'est-à-dire il y avait pas un plantage. c'est-à-dire le système d'exploitation كي تلحق له la valeur 0 ok يعرف باللي l'exécution تاع البروغرام الحق حتى الاخر sans plantage. طيب اوكي رمزي فهمت هذه ريتيرن زيرو عشان نديروها نقول البروغرام برينسيبال. très bien. جو بونس كملت 40 مينوت ما حكسناش مازال ما كنتش 40 مينوت. Maintenant, procédure c'est quoi? Procédure c'est un cas particulier d'une fonction. Procédure, elle ne retourne rien. C'est un traitement, ça ne fait un return. Une procédure, c'est une fonction qui ne retourne pas, qui ne retourne rien. Un exemple simple de procédure, c'est quoi? C'est printf. Donc, je vais dire par exemple d égale printf, parce que printf va te retourner. Elle fait un traitement. Elle fait un traitement, mais elle ne retourne rien. Printf veut afficher, une valeur affichée. Ça y est? Donc, je vais affecter une valeur printf. Par exemple, x égale printf. Ça y est, parce que printf, c'est une procédure. Moi, je connais une procédure, c'est un cas particulier d'une fonction, c'est-à-dire une fonction qui ne retourne rien. Ça y est? Voilà, une fonction, par exemple, c'est une fonction, dans les paramètres x, y, z, etc. Mais elle ne retourne rien. X égale float. Ça c'est un exemple d'une fonction. C'est une procédure. On a un exemple, il y a deux procédures. Afficher tableau, mais je sais que je vais les tableaux là-dedans. Bon, normalement, peut-être que ça veut dire division avec les tableaux. Ok. Afficher tableau et lire tableau sont deux procédures. Oui. Une procédure, on a les arguments et elle fait un traitement. On a afficher tableau, on a le nom de tableau et le nom d'élément à afficher ou il y a affiché dans le tableau. Donc, on a appelé qu'on a dit le book affiché un tableau. Oui. Et elle ne retourne rien. C'est pour ça que c'est de la void. Mais elle a ce type. Une procédure n'a pas de type. C'est pour ça que c'est de la void. Void, c'est vide. La même chose pour dire un tableau. On a un tableau, le nom d'élément, ou dire la lecture d'un tableau. Je vais ce qu'on a dit au TV. Pour le book, soit on affiche un tableau, ou là on fait la lecture d'un tableau. Scan F ou la print F. Ok. L'appel, la même chose. Comment les fonctions? Ok. Scan F, le nombre d'éléments. Ou donner les tableaux. On a un tableau. On a un deux tableaux. Lire le tableau, le nombre d'éléments. Je ne peux pas faire, par exemple, tab 1 égale lire tableau. Je ne peux pas affecter ça, parce que les lire tableau,
ما عندهاش un type retourné. Ok, la même chose pour lire tableau 2. Oui, tu ne peux pas affecter. Dire par exemple x égale lire de tableau. Oui. هنا في هذا l'exemple واش راه عندنا la lecture du tableau tab 1 tab 2 comme si هذه la boucle راه عندي هنا. Oui, comme si هذه la boucle تاع la lecture راه عندي هنا. Oui. هنا l'avantage تاع l'utilisation تاع la procédure des tableaux c'est dire هنا في هذا l'exemple عندي la lecture تاع deux tableaux au lieu de نعاود هذه la boucle deux fois نعاود juste l'appel تاع la fonction lire tableau deux fois. L'endroit les c'est-à-dire هنا pour une fonction ou une procédure je peux l'appeler plusieurs fois uniquement une fois. Oui, une ou plusieurs fois. Oui, donc on a est-ce que c'est clair de l'exemple? La même chose pour afficher tableau. Afficher tableau, afficher le tableau ou le nombre d'éléments à afficher. Oui, au lieu de le code sur pour le tableau 1 tableau 2, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai affiché tableau comme fonction. l'endroit اللي تحقق درت لها l'appel تاعها. j'ai fait l'appel de la fonction afficher tableau. مانيش فاهم علاش الناس تدخل روطار عرباوي وبالخير. هذه داخلين في وقت ضائع. Voilà. Est-ce que c'est clair de l'exemple? On a une procédure, c'est un cas particulier. C'est une fonction. Quelle est la différence entre fonction et procédure? Une procédure, elle ne retourne rien. Méthode douane. SD. Très bien. Maintenant, bon, déjà, on va la section, mais les variables locales, les variables globales, au moment, comme les variables locales, les variables locales n'est connues qu'à l'intérieur du module. Les variables locales, on va juste à l'intérieur de la fonction où elle est définie. La variable globale, elle est définie dans tout le programme TAN. Toujours le même exemple, l'exemple précédent. Moi, on a les variables globales, moi, on a les variables locales. Il y a un qui répond. Si vous remarquez, il y a des moments, STD.1 ou CO.H. On a juste STD.H. Quelles sont les variables locales et les variables globales? Je n'ai pas de l'exemple. Il va répondre. Maintenant, on dit tab 1, tab 2 sont deux tableaux, N1, N2 et K. Est-ce que c'est une variable locale ou globale? On a dit qu'on inclut tab 1, tab 2, N1, N2, K. هادو سميو les variables globales نعرفوهم كاع le programme. Maintenant هادي راه déclaré uniquement داخل afficher tableau T وال N وال I. T وال N وال I sont trois variables locales تاع afficher tableau نعرفها juste afficher tableau. صحيح؟ اوكي كنت قادر نعم déclarer d'autres variables هنا par exemple INTS. هادي INTS ولي variables locales تاع المين نعرفها juste في المين. صحيح؟ اوكي très bien. Ça veut dire هادو sont les variables
Oui. Tab 1, tab 2, N1, N2, K, T, NI. Tab 1, tab 2, N1, N2, K sont les variables globales. TNI, c'est les variables locales à afficher tableau. Oui. هذو les variables globales نعرفوهم في المين ونعرفوهم في afficher tableau. Oui. قلنا la portée des variables globales les variables globales sont définies ou le sont connues, le reconnues dans tout le programme. Et les variables locales, nous avons uniquement l'endroit où elles sont définies. C'est-à-dire T ou NI sont définies, la déclarée uniquement afficher tableau. C'est-à-dire afficher tableau, on a toutes les variables globales ou locales. Tout de même, on a juste les noms globales. Regardez l'exemple. Hein? Est-ce que c'est clair, les variables globales et locales? Est-ce que c'est clair? Oui, très bien. On va prendre un autre exemple. هنا عندي n égale à 10 ونقدر déclarer et initialiser في 10 طيب في n égale à 10 q égale à 2 طيب هادو n و q sont les variables globales p et q sont des variables locales à la fonction fct طيب هذا q وهذا q ماشي كيف طيب هذه راها global هذه راها local في l'endroit تاعها كما اللي هضرنا f c'est une procédure void واش فيها p. Voilà, en gros, les globales les définissent avant le fond. C'est-à-dire déclaré au début, de le programme. Voilà, ça y est, c'est هذا l'exemple قالنا واش affiché هذا البروغرام. صحيح؟ يقدر يتحكم في l'examen un exercice كما هذا. صحيح؟ واش كي باسكو كي يكون عندكم ان exercice كما هذا يقول لكم واش affiché البروغرام نتوما وين تروحوا؟ تروحوا تبديو من المين. صحيح؟ vous dessinez les variables تاعكم dessinez هذا عطيتكم هذا l'exemple راه عندكم. هذا l'exemple عندكم تاع تاع لي فونكسيون. إلا كنتم عاقلين ديسينينا الكاز ميموار تاع الان وتاع البي كاز ميموار تاع الكيو تاع البي طيب وبدينا نتبعو يروحو اي ان تي مين هادي اي ان تي ان ايكال زيرو ان تاعي تاع المين ايكال زيرو بي ايكال 5 طيب هادي البي وهادي البي ماشي كيف كيف ها هادي البي تاع المين وهادي البي تاع لا فونكسيون طيب هادي الان وهادي الان ماشي كيف كيف هادي الان تاع المين وهادي الان جلوبال طيب maintenant pendant quelques minutes si vous remarquez 40 minutes ما حبسوناش الكود هذا في الصباح قالوا لي tu as gagné un bonus مش عارف علاش جاني ميساج من عندهم قال لك ما نحبسولكش الكود بون حاجه مليحه بون كي ندير هنا باغ اكزومبل ان ايكال اف سي تي بي c'est-à-dire je vais arrêter l'exécution تاع المين ونروح نصوتي اف سي تي بلا فالور بي لا فالور بي تاعي هي 5 طيب هذه الان اسكو هذه الان ولا هذه نكتب فيها باسكو هنا المين يعرف الان تاع اللوكال ويعرف الان اللي يعرف الجلوبال ياك قلنا الجلوبال سون ديفيني دون توت لو بروغرام طيب هذه لافيكتاسيون ان ايكال اف سي تي بي اسكو جو في اكرازي هذه الان ولا هذه الان نورمالمون ان اندروا يكون عندنا دو فاريابل ديفيني دو ميم نون نورمالمون واش يخدم هو يخدم باللوكال فوالا لا ما اكرازيش 10 اكرازي زيرو صحيح علاش اكرازي زيرو باسكو
كي يلقى عنده دو بوسيبيليتي، وحده لوكال وحده جلوبال، يرفد اللوكال تاعه، يرفد باللوكال، يحذف بالجلوبال. صحيح. لا ميم شوز هنا كنت درت اف سي تي ان، هنا درت هنا ان يخدم بالزيرو، ما يخدمش بالديس. هذه لا رومارك انا يعطيها لكم في الكود. صحيح. ريفيزي هذاك الكود تاعكم. صحيح. هو توجور يخدم باللوكال تاعه. صحيح. وكان هذه الان ما كانتش ديكلاري هنا، ما كانتش عندي هذه لا لين ان ايكال، ما كانتش ديكلاري كاع الان هنا، هو يروح للجلوبال. هذه اكرازي هذه. هنا عندي دو بوسيبيليتي. هنا سي ان اكزيست في المين يخدم باللوكال، سي نيكزيست با باغ اكزومبل ما عنديش هنا يخدم بهذه جلوبال، باسكو يعرفهم لي دو. صحيح. اسكو سي كلار؟ رمزي وادي وعز الدين، اسكو سي كلار؟ وي وي بقى واحد. وي سي بون. قلنا ليكزيكيوسيون تحبس هنا، نروحو لهاد ياك. جي با كومبري لا ديرنيير، جوست لا ديرنيير. ما هي لا ديرنيير؟ هادي. ايه صح، لا رومارك لا ديرنيير رومارك. قلت لكم كما كانت عندنا هادي الان هنا ديكلاري، سي روما سي ايماجيني كانت عندنا هنا اي ان تي ام ماشي ان، كانت عندي هنا اي ان تي ام ماشي ان، وعندي هنا ان. صحيح. هو يروح يخدم باش بلا فارياب جلوبال. صحيح. باسكو ما عندهاش اون فارياب هنا كي سابيل ان في اللوكال تاعه، باسكو المين يعرف لي فارياب لي فالور تاعه ولي فالور اللي راهم ديكلاري في الجلوبال. هادي اف سي تي تعرف البي والكيو اون بليس هادو، هادي الاف تعرف لي فارياب لوكال تاعها اون بليس لي فارياب جلوبال. صحيح. هادي هادو لي فونكسيون يعرفوا لي فارياب لوكال تاعهم بلوس جلوبال، هذه تعرف لوكال بلوس جلوبال، هذه تعرف لوكال بلوس جلوبال. c'est-à-dire المي ان بو با اكسيدي لهذا البي. اي اوكي. هذه الاف ne peut pas accéder à الان. اوكي. très bien. on va exécuter le programme. صافي نعيطوا لا فونكسيون اف سي تي لا فالور بي بالسر. واش نديرو هنا؟ q égale 2 fois 5 plus 1. 2 fois 5 égale quoi؟ égale 10 plus 1 ما هي الان هذه. صحيح. اوكي. باسكو هو يحوس على لي فالور تاعه. اوكي. ان ما يلقاهاش هنا في اللوكال باش يحوس عليها في الجلوبال. صحيح. ان n'est pas déclaré à l'intérieur de la fonction fct, c'est-à-dire il va la chercher dans la partie globale. صحيح. c'est-à-dire هنا واش يدير؟ q égale 2 fois 5 c'est 10 plus 10 c'est-à-dire 20. affichنا le message b dans la fonction fct égale à شحال؟ واش afficher le premier message afficher هذه ال 10 afficher 2 et afficher le P et 5 هذا P. صحيح. وافشي كل اللي هو 20، c'est-à-dire afficher 10 10 5 20. صحيح. صحيح 10 5 20. صحيح. اوكي. هذا الريزلtat تاع ليكزيكيوسيون. très bien. et il va retourner 20. هذه 20 يحطها في الان، c'est-à-dire هنا جو في écraser هذا الزيرو باش يولي لنا، حيولي يولي 20. c'est-à-dire هذه ان ايكال زيرو ولات لا نوفيل فالور تاعها سي 20. c'est-à-dire j'ai affecté le résultat تاع لا فونكسيون اف سي تي اللي هي 20 et فاهمه. طيب عاد كتبنا لو دوزيام ميساج print f a dans main égal ان ايكال شحال تولي لنا 20. ماشي ما شفتهاش.
اي صح. دخل في لاطا اللي اكسبتي دي افيشي لي هنا 20 باسكو لا نوفال فالور تاع الان رجعت 20 هاد الزيرو رجعت 20 والبي هي هادي 5 اي والكيو واش هي ما عندناش هنا الفالور تاع كيو هنا يطلع هنا يصوتي هنا دي افيشي 20 5 افيشي هادي كيو 2 20 5 2 طيب غادي نفالونسي هادي شتي بروسيدور الاف طيب ما كانش ماشي كيما هادي ان ايكال une procédure on ne peut pas affecter une valeur à une procédure a une valeur à une variable oui, parce qu'elle ne retourne rien هذه طيب هنا عندي INTP égale Q fois N Q ما عندهاش حاجه اسمها Q هنا غادي يروح يكتب هذه ما عندهاش une variable qui s'appelle N à l'intérieur غادي يخدم بهذه غادي واش يخدم لنا هنا الان واش هي اللي افيشيها الان افيشي هذه 10 البي ريزولتا اللي هي 20 والكيو هي هذه 2 طيب فوالا 10 20 2 طيب هادو لا نوصو تاع فاريابل لوكال جلوبال نورمالمون لابريميدي تاع تعاودو لي فاريابل لوكال وجلوبال اسكو سي كلار بون l'idée générale ça veut dire une fonction ok كيكون عندي utilisation تاع une variable وهي واش دير تفيريفي اسكو لا فاريابل راها ديكلاري في لوكال الا ما لقاتهاش في لوكال تروح تحوس عليها في الجلوبال هذه هي ليدي جينيرال صحيح اوكي واحد رمزي يدوموندي كيستيون استنى رمزي سي بون قال لك سي بون رمزي صحيح اوكي سي ليدي جينيرال ça veut dire à un endroit une fonction la plus main ok il va vérifier est-ce qu'une variable existe في اللوكال الا ما لقاهاش يروح في الجلوبال هذه هي ليدي صحيح est-ce que c'est clair فوالا هذيك هي يخدم باللوكال on a dépassé الوقت تاعنا y a pas de question bon pour les groupes A2 A4 بعثت لكم l'invitation تاع TD وال A3 البروف تاعكم مازال il n'a pas généré il n'a pas programmé les deux séances normalement vous allez recevoir l'invitation à 13h 13h30 طيب عزيزين go to et continue go to c'est pour par exemple je peux utiliser go to pour ne pas utiliser par exemple une boucle go to ça par exemple هنا كنكتب هنا go to étiquette يروح لهاد l'étiquette il va sauter ok et continue واش دير continue c'est l'inverse تاع break تحبس continue طيب va continuer l'exécution تاع le programme راه كاين عندنا هنا عندنا هنا في الكور راه كاينه البارتي تاع جو تو كونتينيو صحيح دوك نعطيك ليكسبليكاسيون تاعهم باسكو الوقت فاتنا اسكو هذيك لا فونكسيون اللي راها تحت في امبيمي فاتنا وقت من بعد بون كاين لا فونكسيون هذه الدين سي اف سي تي تهضر على اف سي تي مالها هذه اف سي تي واش هذه لابيل تاعها صحيح هذيك اللي نلحقوا لهذا لابيل يحبس ليكزيكيوشن تاع المين ونروحو نعيطو لها صحيح on va exécuter le code source تاع la fonction fct c'est-à-dire هنا j'arrête l'exécution تاع المين
ونروح لهادي كي نكمل روتين كيو نعاود نولي البروغرام برينسيبال تاعي. هاي et pourquoi on n'a pas déclaré deux fonctions alors que نحتاجو غير وحده؟ فين نحتاجو غير وحده؟ هادي درت لها لابيل تاعها. صافي سيت ان اكزومبل. كنا قادرين هذا نكتبوه لهم، هذا الكود سورس نكتبوه لهم. صحيح صحيح ça c'est un exemple عزيزي. رمزي وي البروف تاعكم كيجينيري لي انفيتاسيون ديك نبعثو لكم vers 13h30 ولا. صحيح اوكي. Est-ce qu'il y a pas est-ce qu'il y a des questions? Le problème c'est qu'il y a des étudiants qui demandent beaucoup de l'eau. Il y a plus tard, s'il n'y a pas de questions, on arrête la séance. Bon, le problème c'est que là, on maintenant deux vidéos, mais jamais les partager. Est-ce que tu as comme le groupe la faute? Est-ce que vous avez une idée, mais il les partager à la vidéo? Partager toutes les vidéos, ça y est. واحدة فيهم. فعرفت بلي هذه مليحة بالك أخرى خير. Les deux. اللي جات صح هذه مليحة اللي جات. طيب بون كاين واحد كاين اونجستري في لا فيديو. زيان اونجستري لا فيديو. مش عارف علاش هو يقدر يونجستريها وانتم ما تقدروش. شتا كاين اونجستري كان مافيشي عندي بلي اون تران دو لونجستري. Bon, je vais arrêter la séance.